बहुत इंटरेस्टेड अच्छा ना संपर्कर संपर्कटा कटी कि अच्छी हाँ चलतु देखु आगु को आगु वीडियो कौन आसुची कटी कि अच्छी कौन हो चलो सब सुखे मेघ हो ना मेघ हम थुआ सब सुख ऋषि तो लेट लंडी आ तुम ही ईश्वर तुम निरक आसीगली ठाकुर अलरेडी ठाकुर पूजा हो मोर बही बोली ऋषिर टिफिन बनई की थोई देके आसली तार खाइबा भी बनई देके आसली से खाइब टिफिन नब आ चलो मो बहीटे बोल दे खाइबा सुने आओ नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा करछे समस्त भले थे मु भी भल अच्छी चलतु आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जे मो चैनल नुआ अच्छे प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को मूलर शेष जाए देखूँ चलला मोर सकाल पाखापाखि सब कम कंप्लीट आई टाइमटा को मुझे शांति बसी पारे जोटा कि छुट्टी दिन में बसी पारे काम मोर बहुत अच्छी सरनी तेरे छुआ मान सब कम कंप्लीट अलरेडी से सब पलैले जावापर मत रिलैक्स लगे आई हिसाब से मत भी से शीघ्र उठा पड़े उठिक आग जा 9टा आग टिफिनटा बन दिए आ चलो आम आज बेड्रु बेडसीट नहीं जाइए सफा कर दे बेडसीट पकईनी ऋषि तार आसी गाधे तार सार्ट पैंट यार ऊपर पकई सब कह ड्रेस चेंज करूँ नहीं कि थोदेबू बास्केट लंड्री बास्केट से थोईनी थोदबा आउटे मत गोटे शाढ़ी आ मामू घर पूजा से गोटे शाढ़ी देती आडभांस पूजा को मुझे जाइनी कि से मत आडभांस शाढ़ी आनिक दे समस्त एक दिन शाढ़ी दे दौरान आ पचर आउ न आसबे ओके चलो बेडसीटा कवर करदे बेडसीट पकईदे रूम टे क्लीन करदे चलो डाली आलू भजा है गोटे आलू सिझा गोल गोल आलू भजा हे कोबी पत्र
ସବୁ ଜିନିଷଟା ସିଝିନି ଟିକେ ସିଝିବ। ବୋ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଦାଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ରଖିଦେଉନୁ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ରଖିଦେବ। ବଡ଼ଟେ ରଖିଦେଲେ ସବୁ କଡ଼େଇକି ଠିକ୍ ହେବ। କେତେ ଝାଳ ହେଉଛି ଦେଖିଲ ନା ଏଇ ଘୋଡ଼ଣୀ ସିଝିଗଲାଣି ପୁରା। କ'ଣ କହିଲ ବୋଉ? ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଫେର ଝାଳେଇବନି କି? ଗରମ ହେଇକି ଦିଆହବ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖେ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିଥିଲା, ଶୁଖିଗଲାଣି କି ନାହିଁ? ଏଠି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଖରା ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଗନ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେରିକା। କମ୍ଫର୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି ତଥାପି ମାସେ ତୋଳିଦେବି। ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇକି ଆସିଲି। ରୋଷେଇ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କରିଦିଏ, ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ମୋର ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ମୋତେ ଏତେ ସମୟ କିଚେନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫଟଫଟ ରେଡ଼ି କରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସେଇଦିଏ। ସରିଗଲା ମୋ ରୋଷେଇ, ସରିଲା 12:15 ସୁଦ୍ଧା ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆସି ବସିଛି ଏଇଠି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଖାଇନି କାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ମଣିଷ ଟିକେ ସକାଳୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଗୁଗୁ ଆସିବ, ଗୁଗୁ ଗାଧେଇ ଦେବି, ହେଲା। କ'ଣ କରିବି, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କେହି ବି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆଉ ଦେହକୁ ନେବେନି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତା'ର ହିଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ସାଜଖିଆରେ ପକେଇଥିଲି, ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେରିକା, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଯେ ଦୀପା କ'ଣ ପାଇଁ ତା'ର ରହୁଛି ଅଲଗା। ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍, ସେ ଏତେଟା 4th ଫ୍ଲୋର୍କୁ ସେ ଯାଇ ଆସିପାରିବନି। ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୁମ୍ ନେଇକି ଅଲଗା ରହୁଛି, ହେଲା। ଅଲଗା ରହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାହି ଆଉ ଦୀପା କାହିଁକି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି? କି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ କରେ, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲେ। ମୁଁ ତ ସେମାନେ ଘରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ ବୁଝେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଆସିକି ଜାଣନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ? ସେମାନେ 1-2ଟା ଦିନ କି ଆସିଲେ ବାସ୍ କିଚେନ୍ରେ ଯିଏ ଯାହା ଆସିଲା ମୋତେ ହିଁ କହେ। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ସାଜ ଆସିଲା ଏପଟେ ଦେଖିଥିବେ, ରୋଷେଇ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁଯାକ ସଜଡ଼ା କରିକି ମୁଁ ଦେଲି। ବଟାବଟି, ଭଜାଭଜି, ଯେଉଁଟା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ସବୁ ସେଇଟା ଦେଲି। କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ସରବତ ଏସବୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଲି, ଘରେ ଥିବା ନା। ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ସମୟ ଆସିছে, ଭାଇ ଆସିছে ବହୁତ କମ୍ ସମୟ। କାରଣ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିକି ତା ଝିଅ ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ତଳକୁ ହିଁ ଗଲାନି, ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଥିଲା। ଗୁଗୁ, ନିକି, ପୁଚୁ 3 ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି ଥିଲେ। ବାସ୍ ସେ ଥିଲା, ତା ଝିଅକୁ ବି ଏଇଠି ଆଣିକି ଖୋଇଲା। ଏଇ ରୁମ୍ ସେ ତଥାପି ସେ ଗଲା ତଳକୁ। ମାନେ ମୁଁ ଉପରେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ସେ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ସେ ବି କିଏ ବାପୁ ଥିଲେ, ସେ ତା'ର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଝିଅକୁ ନେଇକି।
तापर सी टे फ्री होता जेहेतु सी नथिला ये निजे गाड़ी बुक करके आसला ता झी एत कांदुची से आ गलानी तापर तथापि गला तौक से क्या भी मुंडिया मारिया को भी देलानी से शाढ़ी की आ गोड़ को एत जोरे पूरा धरीची आ से समय मु कैमेरा कौट थिला मुझे समय कैमेरा धरिक बस पारि कौन ना किसी काम ना वीडियो कर चलो सी कथा हेले केतेबेले कथा हेले केतेबेले नहेले ये वीडियोटा मु करी कथा होसन न मो वीडियो मु के समय रश्मि पाखे कथा होइछि के समय माही पाखे हाँ दीपा रहिला राति रे सकाळु गला मत टे फ्री होइतिला मु सेतेबेले ता सहित कथा होइतिली हैला नहले समय कहीं किए ना से माने कहीं कथा होना से माने प्राय मु बिलीव करेनि बोधे से वीडियो पर ठारू केते कमेंट समस्ते फास्ट गले से कहीं आसीनी माने मुझे वीडियो को टे देखो तो से आसी कि नहीं है एमती एमती कमेंट से कहीं कथा होना ये सब कमेंट दबा कथा कि चलो लोक मैंने बहुत इंटरेस्टेड अच्छा ना संपर्कटा कटी कि अच्छी हाँ चलतु देखु आगु को आगु वीडियो कौन आसुची कटी कि अच्छी कौन हो बो गेट दे दियो बो गेट दे दियो ताको बाहर कर दियो घर कहीं बाहर करबी जम्मा फाजिले में देखिबुनी कौन भाई ईबीएस रे कहीं मार्क कम रखले हाँ कहीं कम रहा घर तक गेट खोल के घर बाहर कर दियो मिछ कौन आ देखिबु तुम मोबाइल रे रिजल्ट जा मु आज खाया पे किसी देवी एक्चुअली गुगु जानी पाठ किंतु ता हैंड राइटिंग बहुत खराब है से ता मार्क कम रोचे मुझे खाली डर देती से से उपरको आसुनी परदिन कही ते दांडू पेलिकी घर बाहर कर चलो मैं तेलटा गरम हो पादे घसले थंडा रोचे तो से मुंडा ए पादटा बहुत पेन हो towel. K. Book. That's pauji. Se olle devi sapere. स्मेल रसुन तेल स्मेल हो हौ हौ तू तोर पाठ पढ़ कौन कुंडी भल तू ए पाठ पढ़िलु तू मत एत कथा कहीं कहूचु मु जानी पानी शीघ्र शीघ्र पाठ लिखले सर ना तो बसी थबु बसिकी कौन अरे तो सही हैंड राइटिंग सरीला ताको क्लोज कर सब जगह एक दिन खोली चाकी चुकी कर दउछु कोन
ऋषि तार जाइए ट्यूशन तेल घर जाक चिप चिप पेन ठंडा अधिक रही एमती ही सब हो वेरी गुड कंप्लीट करो हाँ चलो